बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान अहमद खान नियाजी जो है वो अब उसकी आखिरी उम्मीद दो खवातीन पर आकर रह गई है कि शायद वो उसका नाम रोशन कर दें। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख के अंदर खवातीन ने बहुत नाम कमाया। मिसाल के तौर पर मैं आपसे गुजारिश करूँ कि फातिमा जिन्ना साहबा से शुरू हो जाए, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, कुलसूम नवाज, अच्छा मरियम नवाज और बहुत सारी खवातीन हैं जिन्होंने मर्दाद के जो है वो दलेरी के साथ हालात का मुकाबला किया और चीज़ों को अपने हक में टर्न किया बाकायदा। यानी होता है ना, अकल के साथ, दानिश के साथ हालात का मुकाबला किया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बात हुई है तो मैं गुजारिश करूँ कि इतनी दलेर खतून, मालूम है कि ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन वो वापस आई और वापस आकर वो यानी ये जानते बूझते कि एक बारी हमला हो गया है, फिर भी वो पाकिस्तान के अंदर रहीं और फाइनली जो थे अपना दरिंदे जो इंसानों के रूप में थे, उन्होंने अपना काम कर दिया और बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, लेकिन वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटी। तो खवातीन की दलेरी की जो बातें हैं ना सर, वो उसकी मसालें बहुत है देने के लिए। अच्छा, अब ये पॉलिटिकल चूंकि सारा मामला है तो इसलिए मैं दूसरी खवातीन का तज़किरा नहीं करूंगा जिन्होंने अदरवाइज माशरे के अंदर अपना एक नाम मुकाम बनाया है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान अहमद खान नियाजी जो है ना, अब उसकी उम्मीद सिर्फ दो खवातीन पर रह गई है। एक खातून जो है उसकी वीडियो वायरल है और उस वायरल वीडियो के अंदर वो खातून ख्वाजा आसिफ साहब को ललकार रही हैं और ललकारते हुए वो कह रही हैं कि ख्वाजा आसिफ मेरा मुकाबला करो, ये घटिया हरकतें मत करो। ये जो खातून है ये उस्मान डार की वालदा हैं। वो वालदा जो हैं उन्होंने एक जो वीडियो क्लिप उनका जारी हुआ उसमें उनके कपड़े फटे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो इस तरह से ज़रूर है जैसे यानी इस तरह के कपड़े मावा दे होंगे नहीं रूटीन में ना। वो मतलब ये नहीं कि कोई बेहयाई वाले कपड़े ना, नॉट एट ऑल, लेकिन वो कपड़े जो हैं वो इस तरह से खुले गिरेबान के साथ नहीं होते। अच्छा, अब वो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब एक पुलिस आई और पुलिस ने आकर ज़दोकोब किया उनको और वो कहती कि जी मैंने कागज़ चूँकि जमा कराने हैं ख्वाजा के मुकाबले पे, इसलिए मेरे साथ पुलिस ये कर रही है। पुलिस वाले कहते हैं, हसन इकबाल साहब शायद उनका नाम है, पुलिस के जो DPO हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि जनाब इनका बेटा जो है उमर डार वो मतलूब है, हम उसको पकड़ने के लिए पुलिस जो है ना उसने रेड किया। थाना नेकापुरा, रंगपुरा और कैंट के मुकदमात में ये उनके बेटे जो हैं उमर डार वो मतलूब हैं और हम उनके लिए वहाँ पर गई थी पुलिस और किसी खातून के साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई। ये बिल्कुल जो है मनगढ़ंत बातें हैं। पुलिस ने ही कहना होंगे पाओ जी, बड़ी सीधी जी गल है। पुलिस जी है ना, पंजाब पुलिस, वो सर वो जे जिस दिन अपना कसूर मन लवे तो फिर पंजाब पुलिस तो ना रह गई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाकई हुआ वाकया, बिल्कुल मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो पुलिस कह रही वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, या ये वाकया नहीं हो सकता। पुलिस की तारीख है सर, पंजाब पुलिस की, वो सर जिसले रेड करन जाती है कोई शह वेखदी नहीं राह दे हर शह जनाब उन्होंने अपना मकसद हासिल करने के लिए वो सारे काम करते हैं। इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। इसलिए पुलिस को टारगेट करना, पुलिस को पे इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान है कि जनाब पंजाब पुलिस ने इंज कर दी है। अच्छा, ये तुम अखा बंद करके जिस मर्जी पुलिस वाले इल्ज़ाम ला दो कि उन्हें उस बुढ़ी ने जनाब चपेड़ा मारतियां, लोग मान लेंगे, वो कहेंगे जी मारियां होनी है, इसलिए कि पंजाब पुलिस कर दी है। ये एक रिप्यूट की भी बात है, तो पंजाब पुलिस को अपनी रिप्यूट बेहतर करने की जरूरत है। बहरहाल इसका एक आसान हल है कि जब आप किसी रेड पे जाएं तो सर अब तो बड़ा आसान हल ही है कि वो कैमरे मिलते हैं सर, वो जो हेलमेट सा पहना होता है, या आप किसी फौजी नाके पे आपको रुका जाए, कैंट जाते हुए आपसे रुकते हैं तो वहां पर जो फौजी भाई खड़ा होता है उसने यहाँ पर एक कैमरा लगाया होता है जो पीछे मॉनिटर हो रहा होता है, रिकॉर्डिंग हो रही थी कि जनाब बंदा जो है ना उसको सही तरीके से ट्रीट किया गया, उन्हें कोई बदतमीजी की थी है, उसके रद्दमल में ये हुआ है, जो कुछ वो हो रहा है वो सारे का सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है। लिहाजा कोई बंदा इल्ज़ाम नहीं ला सकता कि जी मेरे नाल इन्हें ऐ किया, ठीक है, रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये हरकत जो है, ये जो कोई भाई पुलिस शुलिस जावे किसी के घर रेड करन, ठीक है, उन्हें एक वजह कैमरा दे के भेजो ताकि हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हो, इस तरह का इल्ज़ाम ही ना आवे।
ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ اس طرح کا کر لیں نا. یہ ناکوں کے اوپر جو پولیس کھڑی ہے, یہ الزام لگتے پولیس کے اتنے کہ جناب وہ مطلب ہوں تو ہر 100 روپے میں کوئی پولیس والا بھی نہیں لینا, 100 روپے کی ویلیو کوئی نہیں رہ گئی, تو 1000-2000 کی دیہڑی لا رہے ہیں یا ایویں موٹر سائیکل والے روکی جا رہے ہیں. کئی میں نے باتیں سنی اس طرح کی کہ موٹر سائیکل والے نوجوان ان کو پکڑ لیتے ہیں اور جناب وہ ان کو روک کر تو وہ پیسے کماتے ہیں. یہ میں نے الزامات سنے, سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کو بغیر تحقیق کے تسلیم کر لیتے ہیں. تو سر اربوں روپے کا بجٹ ہے, پتہ نہیں کتنے 100 ارب کا بجٹ ہے پنجاب پولیس کا, تو اس میں اگر یہ آسانی کر لی جائے کہ جیڑا بھی ریڈ تے جاوے یا جیڑا بھی ناکے تے کھلوتا ہو سر وہ وہاں پر ان کو کیمرہ لگاؤ اور پیچھے ریکارڈنگ چل رہی ہو, لہٰذا پتہ لگ جائے گا بھائی صاحب جڑے نے وہ یا دو گلاں ہو جانیاں نا, ایک تے ڈیوٹی تے کھلوتا کہ نہیں کھلوتا, پراپر ڈیوٹی کی اس کے نہیں کی, یہ بھی پتہ لگ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب جو کنڈکٹ ہوگا اس کا وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہیں. اب وہ الزام لگا رہی ہیں, اس کی تحقیقات جو ہیں وہ کر لینی چاہیے, لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب جو کہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے چلا کاٹنے کے بعد, اور انہوں نے کہا جی عمران خان نے یہ بھی کیتا وہ بھی کیتا, پتہ نہیں کتنے بڑے الزام لاتے. اس کے اگلے دن بلکہ اسی رات کو شاید ان کی والدہ نے اعلان کر دیا عثمان ڈار میں جڑا نا الیکشن لڑاں گی, تو ڈر گیا کوئی گل نہیں میں لڑاں گی الیکشن. تے اس تو بعد گل مک گئی سی. ایک اینگل اب اس کا یہ ہے. اس کے بعد ٹھنڈیا ہو گیا, سکون.com ہو گیا, ان کی والدہ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, عثمان ڈار کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, عمر ڈار نے کوئی بیان نہیں دیتا. ہے مطلب ہے ہویا کہ جناب وہ سکون.com وہ صرف ماں پتر نے رل مل کے گیم بنائی تاکہ اپنی فیس سیونگ کر سکیں, کیونکہ پتر ظاہر ہے ماں نو پتر تو کہ کوئی شے عزیز نہیں نہ ہوندی. ایک یہ سین بن گیا. لیکن اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ جناب اچانک سے ان کی والدہ نے یہ الزام لگا دیا اور ایک ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کر دی. اس کے بعد ایک تھرتھلی سی مچ گئی. خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں یار میرا کی تعلق واسطہ ہے, میں اس طرح کی حرکت کرنے والا آدمی نہیں ہوں, یہ غلط میرے پہ الزام لگایا جا رہا ہے. اب خواجہ آصف صاحب کہتے رہے جیڑا کام اے ماں پتر نے پاتا ہے پاجی دی وضاحتاں دے نال تے کہانی مکڑی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا, ہوا یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب نے کہا ہے اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہو کے میڈیا سے گفتگو کی ہے, اور نے کہا جناب میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں, اور وہ تحاشا انہوں نے نا یعنی گفتگو کی ہے مغلظات پہ مبنی, گالاں کڑی ہیں یار اس کو اپنا خواجہ آصف صاحب کو. اور اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں. بار بار انہوں نے بات کی, مطلب ہے کہ پی ٹی دے نال نہیں ہے, عمران خان دے نال نہیں ہے, اپنی ماں دے نال, اور یہ الیکشن ہوگا تو میری ماں جو ہے وہ الیکشن لڑے گی تو خواجہ آصف کن دیکھ لیں گے تے آ میدان اے جڑیاں بھی پھر رنگ بازی ہوندیاں نا وہ بھائی نے ساری کیتی ہیں. میں سچی بات یہ ہے کہ ماواں سانجیاں ہوندی ہیں, لہٰذا ان کی والدہ کے حوالے سے تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کہ کیا کہتے ہیں بات جو ہے وہ دور تلک چلی جائے. لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یار ماواں نو وچ نہ لیا, ٹھیک, یعنی آپ دلیر بنو سر, اور ماواں بھیناں نو ایک پاسے کر دے تے سیدھا سیدھا یعنی الیکشن لڑی یار, کیا ہوا ہے, لڑو الیکشن. آپ کو کسی نے منع کیا الیکشن لڑنے سے؟ پی ٹی آئی چھوڑنے کا آپ نے خود اعلان کیا, اور وہ آپ نے کامران شاہد کے پروگرام میں کیا, اور بڑا ریلیکس ہو کے تسی الزام شلزام بھی لائے بابا سارے. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو لڑو, پرا نسیا تو نہیں نسیا نا, تو اتنے ہی کھلوتا ہے, الیکشن لڑ میرا ویر. اچھا, اب یہ ساری گفتگو جو ہوئی ہے کل رات سے, اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے, ایک جو ہے نا اس کے اندر آ گئے ہیں, ڈسکشن کے اندر آ گئے ہیں, کیونکہ الیکشن آ گیا نا بھائی, تو الیکشن دے وچ جانا, الیکشن لڑنا, لوگوں کو پولنگ سٹیشن تک لے کے آنا, کمپین کرنا, روپیے بھی لگتے ہیں, فورس بھی لگتی ہے, یعنی آپ کو ورک فورس بھی چاہیے ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں, پارٹی کی ٹکٹ چاہیے ہوتی ہے, پارٹی کا اپنا حال کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کے حالات آ گئے ہیں کہ اب جو عثمان ڈار اینڈ کمپنی ہے انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک سین کریٹ کیا ہے, جس کے نتیجے میں اب لوگ خواجہ آصف کو کویسچن کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ان سے پوچھا جائے کہ ماں جی
ਭਰਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਦੀ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ क्यों रहे हो? आपने क्यों बात नहीं की? इलेक्शन अनाउंस हो गए इसलिए इलेक्शन के कागजात नामजदगी दाखिल होने से एक दिन पहले ये सारा कुछ किया गया, ये वजह तो नहीं है? सवाल तो बनता है ना सर, सवाल तो दो पासे होंगे। तो ये एक मामला है। दूसरी खतून जो है वो जनाब सनम जावेद साहबा। सनम जावेद एक पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, बड़ी उन्होंने पी कटी हुई है ज़िया दौर के अंदर। उनकी साहबजादी हैं, इमरान खान से वो मतलब अकीदत तो भी अगले पासे जाके मुतासिर हैं। और उन्होंने, ये वही खतून है जो यास्मीन राशिद से कह रही थी कि चलो कोर कमांडर हाउस, और पता नहीं की बोले उस खतून ने, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। 9 मई के वाक़यात में ये खतून जो है हरावल दस्ते के तौर पे इस्तेमाल हुई, और वहाँ पर जाके ना सिर्फ ये कि इन्होंने सारा काम किया बल्कि उसको फुटेज बना बना के अपने चेहरे के साथ उन्होंने अपलोड की, तो लिहाजा ये खतून गिरफ्तार हैं। अब ये खतून जो है इन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं मरीम नवाज के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ूंगी। बड़ी ज़बरदस्त बात है सर। देखें, आपने मशहूरी लेनी हो तो ए भाइन तरीकेकार है जी असल कि तुसी जो है ना ऐलान कर दे कि तुसी मरीम नवाज, आप सर नवाज शरीफ के मुकाबले पे भी इलेक्शन का अनाउंस कर सकती थी, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो उससे पहले एक्चुअली यास्मीन राशिद कर गई अनाउंस ना। अब ये कह रही कि जी मैं इलेक्शन जो है ना वो लड़ूंगी मरीम नवाज के मुकाबले में। हमजा के मुकाबले पे लड़ने के लिए भी कोई और खतून में अनाउंस करेगी। फिर वो जो हैं अपना शहबाज शरीफ साहब, उनके मुकाबले के लिए कोई और खतून अनाउंस करेगी। ख़वातीन ही आखिरी उम्मीद रह गई हैं इमरान अहमद खान नियाज़ी की। हकीकत क्या है? हकीकत ये है सर कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी का मामला है। मशहूरी चाहिए भैन, कंपनी जी ना मशहूरी दी मुतकाजी है, उन्होंने लोड़ पै गई मशहूरी की, क्योंकि ब्रांड विकदा नहीं पिया। जो इलेक्शन होता है ना, ये एक बड़ा सीरियस मैटर होता है। मैं आज ही एक शख्सियत से ऐसी से मिल के आया हूँ जो अपने हलके में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लाहौर आए वो, उन्हें आना पड़ा किसी मामले में, ज़रूरी था, तो कुछ महीने डेढ़ बाद उन्होंने लाहौर का चक्कर लगा। तो मैं कहा यार तुसी 1.5 महीने बाद आए हो? तो उन्हें कहा यार मैं उस सिर्फ ऐसे लिए आया और 2 घंटे लिए आया, वापस चलना क्योंकि फलां मामला था, तो इसलिए मेरा आना ज़रूरी था। तो मैं तो भाई हूँ इलेक्शन तो बाद ही आवागा। जो हल्का होता है ना सर, जिस जहाँ से आपने वोट लेना होता है, उन लोगों की आपको ज़रूरत होती है और आपकी उनको ज़रूरत होती है, आपको उनके अंदर रहना पड़ता है जाके। ए फिल्मा च होंदा है कि हीरो जेल च ते हीरोइन जी ने चिट्ठियां पा के ना वो घर सुट दिए, तो मुड़ के 5-7 मिनटा बाद रिजल्ट आता है, तो यानी टोटल 5-7 मिनट फिल्म दे है जी। तो एक अद्धा विच गाना इंज करे पाया होंदा सैड जिहा, लोकी जनाब जोक दर जोक निकलते हैं, वोट पाते हैं, तो वो जनाब की कहते ने हीरो भाई जित जाते हैं है जी। ये फिल्मों में होता है। एक फिल्म और थी शाहरुख खान की, उसमें शाहरुख खान कहता है मैं जनाब अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क के लिए, वो ज़ाहिर है हिंदुस्तान, उसके लिए बाहर निकलूंगा। देखना ये है कल मेरे से कितने निकलते हैं। वो भाई निकलते हैं पहले तो कल ही होंगे, मुड़ के जनाब इस तरह करके पब्लिक आनी शुरू होती है, तो फिर अन्ने वाल लोग होंगे, तो पुलिस आए दौड़ा लग जाती है जी। जेल का फाटक टूट जाता है और उनका हीरो छूट जाता है। ये सर फिल्मों में होता है। बराए मेहरबानी हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सच्ची मुच्ची दे इलेक्शन हो रहे पैन, सच्ची मुच्ची दे वोट पैने, स्पेस वोट नहीं पैने, ठीक है। ये यानी हवा च गुफ्तगू नहीं होनी, सारी खला च नहीं होनी, ऐस जमीन के उत्ते होनी। यहाँ पे इंसानों ने वोट डालने, बूट्स ने वोट नहीं डालने, ठीक है। ना बूट ने पाने ने ना वोट ने पाने ने, अब दोनों ही गल्लां वाजे करके दसता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वोटर्स ने डालने आके। तो सनम जावेद बेचारी अपने, मेरे ख्याल वो वकील ने भी पैसे कोई नहीं, ठीक है। उन्हें इलेक्शन कितों लड़ना यार, या अगर लड़ ही ले आते, मरियम नवाज तो छोड़ देना, बड़ी दूर की बात है। वो तो कोई भी बंदा जो जेल से बाहर रहकर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, चाहे वो किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर जमात का हो, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, वो तो उनका भी मुकाबला नहीं कर सकेगी,
ٹھیک ہے، لہذا ایویں گلاں دے نال جڑا نا کام نہیں ودنا. تو عمران خان جو ہے نا انہیں بڑھیاں تمیداں لا کے بیٹھا ہے کہ کسی طریقے نہ میرا کوئی جڑا نا کیا کہتے ہیں حکا پانی چلتا رہے اور میرا نام بچا رہے، ادروائز کہانی پائندی مکی پی. یہ بات ان کو خود بھی خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں، ایک مثال ہے جو میں اینڈ پہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اور وہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب تک کو پہنچا دے کہ خان صاحب جی گل جیڑی یہ جھنگ دے مہرا دے کے راگی دے پھر صلح ہی کر لو. ٹھیک ہے، اس تو کہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اگر آپ کی آخری امید وہ خواتین رہ گئی ہیں جو بیچاری بزرگ بھی ہے اور ایک جیل کے اندر بھی ہے، تو پھر پائن تاڈا صلح کر لینا بند ہے. میرا تو یہی خیال ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جو بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ.